Olá pessoal, aqui é o Tiago, pessoal, bora lá então aqui a mais um episódio de Horizon Zero Dawn. Vamos continuar do ponto que temporamos no último episódio, bora lá aí. Vamos a isso. Esta área é muito grande, mano. Ok, quem quiser, de Elizabeth Sobeck, pera. Margot, se eu duvidasse, eu ia dizer que se quem quiser ler, comenta pausa no vídeo, mas não é isto parece ser da Elizabeth, portanto parece ser importante. Se eu duvidasse minimamente do teu brilhantismo, não te teria escolhido como a Alfa Hefesto. Tens de deixar de preocupar com a tua idade e o teu estilo de comunicação. És quem és, confia em ti, tu sabes o que estás a fazer. O caso é o seguinte, o mais recente esboço do teu plano para a construção e abastecimento de silos de emergência para armazenar matérias-primas é excelente. Isto combinado com o teu design para o núcleo de fundição por AM e o plano de seleção do local da fundição, cria um plano abrangente. Está na hora de começar a construir. Só uma coisa, fala com Iomid ou Kilo antes de finalizares os inventários do silo. A primeira tarefa de Hefesto será fabricar os robôs que vão construir as torres de transmissão de ondas que Minerva irá usar para transmitir os códigos de desativação. Por isso, quaisquer materiais exóticos necessários para as torres devem ser tidos em conta no plano do inventário. Ela basicamente está a falar de Hefesto. Hefesto é basicamente outra inteligência artificial que faz parte então de Gaia, ok? E Minerva a mesma coisa. Hefesto Hefesto concentra-se em fabricar os robôs no projeto Zero Dawn, enquanto a Minerva é a inteligência artificial que está encarregue de desativar os códigos de ativação, desativar os robôs, digamos que as máquinas que querem dominar o planeta. Interessante. O jogo agora está a se tornar extremamente interessante, mesmo ficção científica pura. De Margot Chen. Uau, não estavas a brincar acerca de predileção de Gaia por morfologias animais. É certo que não era totalmente inesperado, dado o terreno natural agreste que os bots dela terão de percorrer, mas concordo que há algo mais profundo aqui. Os designs dela não são apenas funcionais, quase parecem tributos. É a palavra que me vem à cabeça. É como se ela já estivesse a lamentar a perda deles, e não apenas pela fauna do nosso tempo que vai desaparecer, mas também das criaturas do registro fóssil. Há referências à megafauna em alguns dos designs dela, é incrível. Bom, seja o que for que Gaia pense, Hefesto dar-lhe-á a capacidade de o construir. Só gostava que ainda cá estivéssemos daqui a um século ou dois para ver o que ela criou, Margot. Realmente. Fascinante. Perigoso e fascinante. Quando tipo, se mete tudo nas mãos de uma máquina. Hello, é fascinante. I'm Margot Shen, and this is Hephaestus. As the name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Her personal forge. Except, it's not that simple. So you probably noticed that only about a third of you are robotics engineers. The rest, experts in machine cognition, virtual heuristics, that stuff. Well, that's because we aren't going to be the ones designing and building robots. The last thing we want is to burden Gaia with a bunch of outmoded 21st century designs. Waste of time. Our purpose is to empower Gaia to build the robots, and not just build, imagine, from scratch. Any robot she needs for any conceivable purpose, designed and fabricated at a snap of a finger. Hers. Her finger. So, Hephaestus isn't really the forge. It's more like the knowledge of craft and ingenuity of a mastersmith to wield the hammer. Encoded as software. Virtual creativity made real. Gaia's already learning. In simulation, she's doing some very creative things with fractal assembly and animal morphologies. Her designs aren't about to win the Liam Prize anytime soon, but hey, everyone has to start somewhere. So, yes, time to get started. Let's do this. I don't get it. Which part? It's a little technical in places. If Gaia was designed to save life, why would the robots it makes attack people? Perhaps it loves some forms of life more than others.
The derangement. The machines weren't always so angry. True. Mostly they were docile until 10, 15 years ago. For years, Hephaestus has been forcing cauldrons to make aggressive machines. I've seen it myself, in the cauldrons. Stalkers, Ravagers, the Thunderjaw. How could it do that? And why? Why indeed? Ok, vamos descobrir. Deve ter claro, a mão, entre aspas, do Hades. Tá? Entre aspas, porque claramente o Hades não é um ser corpóreo, digamos assim. I've seen them before. In a cauldron. You've been inside a cauldron. An abandoned one, yes. So the cauldrons, they belong to Gaia. It would appear so. The birthing places of her machines. Bom, continuando. Vamos para cá. Talvez por acaso havia aqui alguma coisa escondida, mas afinal não. Então. Não dá? Porquê? Tem que ser do outro lado, talvez. Ah, estás a brincar. Ah não, pensava que eram inimigos que ali estavam. Oh, isto é muito bom. I think this is it. Elizabeth Sobek's office. But it's sealed off. There's got to be a way inside. Keep looking. More eclipse. Careful now. Ah, sério. Mais eclipses. Deixa-me só ver uma coisa. Ai, e bem, mais e bem, são boas. Tão maluco. Comichão no nariz. Andava aqui um otário em cima, não andava. Não. Está mais, um pouco mais abaixo. Será que nós conseguimos acertar em alguém daqui? Pois é, lá embaixo. Welcome to Apollo, the collective memory of the human species and the wellspring of knowledge for future generations. I am Samina Ebaji. Until recently, I was director of the International Collective Memory Institute in New Tehran. As a heritage professional, I devoted my career to the preservation of human knowledge, creative endeavor, and cultural achievement. Apollo is, therefore, the ultimate embodiment of a lifelong passion, albeit under the very worst circumstances imaginable. The challenges before us are immense. Specifically, we will have to design and implement 4 major initiatives simultaneously. First, the construction of data repositories in cradle facilities around the world ensuring redundancy. Second, the collection and processing of a projected 180 million discrete data entries. 42 zettabytes of data in Mandarin, English, Spanish, and Arabic. Third, the transferal and encoding of all that data onto DNA encapsulated in synthetic fossils. The only medium capacious and durable enough to safeguard it without degradation for the centuries to come. And last, but not least,
The development of the holographic interface and gamified curricula, by which future humans will commune with Apollo, progressively unlocking heuristic learning modules, leveling up their knowledge and skills they will need to take control of the terraforming system. That is the future towards which all of our efforts will be directed. Not just the preservation of the past, but the seed for the flourishing of a new tree of knowledge. Welcome, and let us begin. Então basicamente Apollo era para não só mostrar conhecimentos passados aos humanos que iriam habitar a Terra depois dos humanos estarem extintos, basicamente, mas também era para os ensinar como usar, por exemplo, a terratransformação e etc. Dar-lhes conhecimento, digamos que científico e tecnológico e etc. Mas aparentemente algo aconteceu de errado porque eles ficaram assim em tribos. Ok. Eita, maluco, isto é grande. Ok, quem quiser, coloque pausinha no vídeo e lê, tá? Só meter pausinha. Bom, agora vamos ter de lidar com aqueles otários ali. Deve ter muito cuidado, temos que ter muito cuidadinho aqui. Então, atualização da Polo. Ok, quem quiser já sabe, só colocar pausinha e ler. A sério. Move along now. Vamos sair daqui. É muito pessoal. É óbvio que eu vou tratar deles a partir deste ponto. É lá! Preciso ter cuidado. A distância é mais fácil. Subimos de nível. A sério? Eita! Muita gente já. Ah, não caias. Ei, a sério, ela caiu. Não caia. Ei, a sério. Este jogo. Olha para isto. Olha para isto. Can't save you now. Calma.
É, a sério, como é que é possível? This'll do. Isto é muito lento. Esta arma é muito lenta. Fixe. Ah, sério? Boa. Pá, isto é fácil, meu. É de acertar. Boa. Como é possível? That's the last of them. É Once isso. more. Lá vai. In a cave of wonders. Look around. See if anything is left. Continuando aqui. Pá, não há para aqui nenhum itens de cura, não? Ervinhas e tal. Ah, olha aqui. Boa. Então, apanha aí. Este sítio é gigante, meu. Saving these for the trail. Este sítio é mesmo gigantesco. Olha, lá vai. É para lá, obviamente. Estou só a ver se há aqui alguma coisa escondida. Mas parece-me que não. Vamos ter de subir aqui numa escada. Olha ali em cima há qualquer coisa. Vai, sobe, 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 sobe. É bem. E algo aqui. Dr. Sobek, please archive this testimonial in Apollo. Cross-reference to all mentions of my name and Operation Enduring Victory. My name is General Aaron Harris. From 2060 to 2066, I served as the chairman of the Joint Chiefs of Staff, the highest-ranked officer of the United States Armed Forces. The tenure of my command included strategic planning and oversight of Operation Enduring Victory, a falsehood perpetrated on the civilian populations of the United States and other nations during the last 14 months of life on this planet. Before the Pharaoh Plague, I did my job and did it well. I was bold and decisive, crafty in political maneuvers. It wasn't an accident that I rose to my position and became the commander of the largest mechanized force ever assembled. But to what end? My only lasting achievement was the extinction of life on Earth. And my one redeeming act, if any, was to delay that extinction by days or weeks, by throwing more death at it. It is my hope that there will be no need for men like me in the world to come. If you are one of the people of that future world listening to this message, Por acaso é. please note that I am sorry and that I wish you well. Sincerely, Aaron Harris. Ok. Welcome to Hades. Zero Dawn's extinction Oh no, failsafe Hades. protocol. The ultimate killer app.
Now, I know what you're thinking. The purpose of Gaia is to resurrect life. So why give her a subordinate function, only purpose of which is to wipe out life all over again? I mean, what? Just plumb crazy, ain't it? Well, no, it isn't. Reconstituting a biosphere? That's a tall order. Tech smart as Gaia may be, odds are she won't get it right the first time. I mean, imagine you're Gaia, 200 years from now, and this new biosphere you're growing, it's all gone wrong. Alkalines are skyrocketing, coniferous forests eroding under the lash of superstorms that would have drowned Noah. It's chaos, a spinning top that won't stop wobbling. Now what are you gonna do? Release phase 1 organisms into that hot mess? Hope their CO2 and methane can balance out what you got started? Hell no. What you're gonna do, Gaia, is step aside while Hades takes over and does what you're just too darn nurturing and life-loving to do, which is burn that misbegotten mess of a biosphere to the ground so Gaia can start over. Okay, not burn, more like reverse terraforming operations and suffocate it. But you get the idea. Hades takes the biosphere back to zero. Square one, blank slate. And then, only then, does it hand the steering wheel back to Gaia and say, try again, old girl. And better this time, or we'll have to do this again. That's Hades. It's pretty badass when you think about it. Extinction on demand. Death on speed dial. All for the greater good, of course, but still, kind of metal. So welcome to Hades. Welcome to the void. Okay, so if that's the original purpose of Hades, why does it want me extinct? Claramente, algo correu mal e ele desviou-se do propósito How dele. does it end up in the wreckage of a pharaoh titan, getting worshipped by the eclipse like some kind of god? I'm learning as you are, Aloy. Keep searching. Yeah. Ok. Travis Tate, Elizabeth Sobeck. Queixas de ruído. Ok. Tá. Quem quiser já sabe. Travis Tate era aquele tipo maluco que queria ver cenas gráficas. Já me lembro. Enfim. Quem quiser ler é só colocar pausinha, tá? Ele criou o Hades. Falou Tate, acabei de tomar 3 dos azuis, meus merecidos. Finalmente descobri uma solução para a autoridade executiva, algo bem radical de Gaia. Se isso compensa 10, 12 horas tiradas ao sono, o que é que me compensa? Assim foi quando ele veio basicamente com a ideia talvez do Hades. Quem quiser é só colocar pausinha para ler. Enfim, bora lá. Senhor, esta é pequena? Não é pequena. Enfim, quem quiser ler, pausinha aí no vídeo. Talvez se fosse pequena eu até lia. Vou colocar em pausinha para lerem, tá? Quem quiser já sabe. Continuando. Looks like the only way onwards. Welcome to Eleuthia, the crown and king of Gaia's subordinate functions. For it is by Eleuthia that the human race will continue to exist. I am Patrick Brochard-Klein, the alpha in charge of this program. Now let one thing be perfectly clear from the outset. Eleuthia is not a genetic engineering project. Our goal is to preserve the human genome, not alter it. Okay. A snapshot of human genetic diversity, literally frozen in time. The genetic quintessence of our species, unmodified.
Under my watch, our activities and initiatives will comply with the 2034 clone provisions and the 2048 Rally Accords. Now that may seem a quaint, even trivial concern to you in light of present circumstances, but as one of the authors of the Accords, it is far from trivial to me. The practical challenges before us are staggering in scope and complexity, but not insurmountable. No. Global collation and provisional storage of zygotes, perfection of exogenic technologies, design and perfection of servitors, to provide nurture and inculcation during early child development. All of these program components must and will proceed in tandem. To say nothing of the breakneck construction of cradle facilities at sites around the world. So, si vous êtes prêts, let us begin. Ok. Parece-me que a Aloy é mesmo um clone da Doutora Sobek. Parece-me, ele falou ali em clones e tal, enfim. Eles obviamente clonaram talvez pessoas. Enfim, quem quiser ler já sabe, é só colocar pausinha no vídeo. E vamos lá continuar. Are these what I think they are? Artificial wombs. Machines to spawn a new generation of human beings. Então, eu quero ver aquilo, meu. Quero ver isto, meu. Não dá para ler? Ah, estava a ver. Este vou ler. O desenvolvimento de personalidades artificiais para servidores do berço, cuidadores, disciplinadores, curadores, continua num bom ritmo. Estamos a apontar para Turing 0.4 nestas personalidades, o que deve permitir uma empatia de nível reduzido e improvisação limitada sem prejudicar a adesão a conjuntos de comportamentos codificados. No entanto, a mudança de personalidade promovida por estímulo está a revelar-se num desafio de software superior ao esperado. São especialmente preocupantes os ciclos de resposta enraizados entre a personalidade disciplinadora e a curadora. Também anexa os relatórios de um incidente em que um servidor no papel de mãe interveio no comportamento de um servidor disciplinador. Uma espécie de discussão entre pais. Talvez seja divertida à primeira vista, mas é muito preocupante. Anexei um plano abrangente para corrigir estas lacunas de protocolo interativo. Vem apenas para estar corrompido. Bercelado, enfim, quem quiser ler já sabe, é só colocar pausinha e vamos continuar. Vamos ir lá para cima, para lá. Cradle facilities. Então, Elizabeth said a new generation of humans would be spawned inside such places. She did. All Mother Mountain. It was one of them? There's only one way to be sure. The hatch wouldn't open. Something about a corrupted alpha registry. I need to search Elizabeth's office. ok, bora lá então. Would benefit from antilopine morphologies, though caprid forms show superior load-bearing capability. Hold something. You're a quick study, Gaia. Dr. Sobek, as I have conducted this comparative analysis of mammalian morphologies, I've gathered extensive data on the quaternary extinction event. Oh? And your assessment? Gaia? Logically speaking, the extinction was a natural consequence. And yet... And
And yet, I find the loss of megafaunal species unaccountably sad. That they passed forever into oblivion causes me to experience a grief that is difficult to describe. Am I malfunctioning? No, Gaia, you're not. This is good. It's very good. Sim, sente empatia. Aparentemente. Estava a sentir empatia. Perigoso. You will undergo a brief period of unconsciousness during relocation to Prime and final instatement. Elizabeth, may I speak outside protocol? When you're back up and running at the new site, we'll bring the subordinate functions online and see where we stand. Elizabeth, I detect distress. Are you all right? I'm fine. I realize that circumstances compel us to launch earlier than we hoped, but all subsystems are operational. The odds stand in our favor. But what if... Gaia, there's nothing left out there. You can't even survive unless you're wearing an environmental suit. There are billions dead, in fear and agony. What if it was all for nothing? Elizabeth, extinction was inevitable. Thanks to you, life will have a future. You really believe that? I believe in you, Elizabeth. In you, all things. Eu parece-me que ela gostava tanto, a Gaia gostava, né? Simpatizava, sei lá, inteligência artificial. Gostava tanto da doutora Sobek que criou um clone, que é a Aloy, obviamente. Enfim, um clone da doutora Sobek. Pá, não sei. Parece-me. Parece que eles tiveram de apressar as coisas e talvez por isso as coisas não tenham dado tal como eles esperavam, como a Elizabeth esperava. Pure logic won't cut it, Ted. To pull this off, Gaia's going to need to have some skin in the game. It has to care. What if it runs amok? Have we learned nothing from our mistakes? Your mistakes, I think you mean? All I'm saying is, give it a kill switch. She was just born, Ted. I'm not gonna put a gun to her head while she's still in the cradle. You talk like it's a child. What if it becomes a monster? Elizabeth, may I speak outside protocol? Of course, Gaia, go on. I'm sorry to contradict you, but Mr. Farrow's argument is sound. At this point, the development of my psyche is not entirely predictable. To ensure preservation of life, a hardwired override is, I believe, a necessary safeguard. There. Satisfied, Ted? Jeez, Liz, just do what it says. Ok. E como é que nós vamos para aqui? Por aqui? Ah, forçar a porta. Ok. Finalmente entramos no escritório da doutora Sobek. Examina o terminal. No room. Sei lá, vi. Ok. Caríssimos, lamento ter terríveis notícias. O Zenith final informou-me que a missão Odisseia fracassou. Ontem à noite, os dados de telemetria indicavam uma falha catastrófica na contenção de antimatéria quando os motores arrancaram para a nave a partir do sistema solar. A nave, tripulação, zigotos, sementes, o modelo alfa do Apollo, tudo perdido. O Zero Dawn é agora a única esperança para o prolongamento da espécie humana e da vida na Terra. Temos de conseguir, Elizabeth. Mas eu não percebi, eles estavam também a tentar sair do planeta Terra, a tentar outra alternativa. Pá, não percebi. Ou estavam simplesmente a lançar algo na atmosfera, algum satélite, alguma coisa. Enfim, não compreendi. Mas enfim.
Ok, quem quiser ler já sabe, é só ler. É só ler, é só colocar pausa no vídeo e ler. The Alpha Registry master file. Intact? Yeah. No signs of corruption. Then what are you waiting for? Copy the file. With this, I can restore the registry at the hatch inside Allmother. Open it. Go inside. And grasp the secrets within. Where I was born. Maybe who gave birth to me. Who? Are you really so naive? Yeah, ela nasceu destas máquinas. Waiting for you there, Aloy. Whatever birthed you into the world was a what, not a who. You bastard. Oh no, I had a legitimate birth. It's you, Aloy, who are the creation of a machine. But what kind of machine and why? Why were you created? Eclipse. Outra You vez? need to get out of there. What you found is too valuable. You're too valuable. Still alive. Good. I have a more suitable death in mind for you, child. Ok, fomos apanhados. My entire life, I've always known one thing with prophetic certainty. That I was destined for glory as a great champion of the sun. Even when Jiran was murdered, even when Meridian fell, I never doubted my destiny. Until you came along. When I heard that you had survived, a doubt took root in my mind. As sure as the sun rises and falls each day, those I am bade to kill die. And yet I failed. How? Why? With each dig site you attacked, each loyal soldier you killed, this pestering doubt grew. It grew when High Priest Bahavas went missing. I kept thinking of the moment my knife pierced your throat. One twist, a simple tug of the blade, and you would have bled out. In slaughter, I am a practiced hand. So why hesitate? Why fail my destined purpose? Sabias que era errado, o Russo está a tentar matar Metédio. Russo não, Rost. Está a tentar matar Metédio. If you're gonna go on babbling like this all night, could you just kill me now? Oh no, we're in no hurry, you and I. Not now. Maybe some physical torture to distract me from your voice? At that moment, on the mountain, I aimed to kill you with dispatch, and yet did not. Why? This failing troubled my thoughts, haunted every step. It was only when I captured you, down in that place, that I finally glimpsed the sun's design etched at length across the course of events. Coitadinho, este tipo é muito otário. You were meant Foi to tudo survive that místico day e on the tal. mountain. Devias ter Meant to sobrevivido interfere at dig matar sites and kill depois, my mais men. tarde, numa arena cheia de gente. Meant to eliminate High Priest Bahavas. Conversely, Yeah. I was meant to capture you. Here. So that you might die as a sacrificial offering to the sun. Yeah, isso foi tudo isso levou a este ponto, yeah, As it was estava meant to destinado. be. Predestined and preordained. Sim, sim. Idiota. És mesmo idiota.
you're an idiot. A dangerous idiot, but an idiot. All this talk of destiny and fate. I'm sure Hades speaks the same language, doesn't he? You're being played for a fool. Hades is an ancient machine, not the buried shadow of Karja myth. It doesn't care about Meridian. It wants to kill everything and everyone. And you are its dutiful slave. Não preciso dizer mais nada que ela falou tudo por mim. But the sun in shadow. All halves of nature joined to one cause. Shadow to sun, dark to light. Do you really not hear how ridiculous that sounds? Yeah. You've gone from serving an insane homicidal Sun King to an insane homicidal machine. You're moving down in the world, not up. I'll remember those words as I watch your corpse burn. Whatever's left of it. A gente veremos You isso. fail to grasp the point. As surely as you've been conquered, so has all doubt. And with certainty of belief comes unstoppable force. Then enter this cage and put your faith to the test. See if things work out like you expect. The circle has closed. Every element is in its proper place, exactly where it belongs. The errant beast, now caged, will serve her true purpose. A sacrificial animal. Oh, speaking of sacrifice, I forgot to tell you. After you crashed the Eclipse network, I sent messengers into the east to rally the forces there and mount an invasion of the sacred land. I ordered every Nora killed. I was hoping to catch you there, but Onde é a aldeia dela? Vou invadir a aldeia dela. Eles são irrelevantes. Eles expulsaram. Não, Why massacre butcher desnecessário. dozens of innocents for no gain? It's a waste of effort. you're right. I won't even be there to enjoy it. In any case, I couldn't recall the order even if I wished to. Thanks to your destruction of the network, communication over distances is impossible. You not only doomed yourself, but an entire tribe. Do we not see the scorching judgment of the sun in these events? Foi por causa mesmo do sol. Your focus. Such a powerful device, isn't it? And yet, so fragile. So you see, this time, I did not hesitate. The knife has already been twisted. Coitadinho deste tipo. É muito otário. Karja faithful, rejoice! Our years in shadow are over. A new dawn trembles on the horizon. A new day soon to break. And when it does, the false Sun King will be dead, and Holy Meridian ours once more. In this, I have become an instrument of prophecy. All halves of nature joined to one cause. Shadow to sun, light to dark, night to day. Behold! Hold your seats! Isto é uma arena. Can you not see the proof of the sun's blessing before your eyes? How É else idiota. could shadows such as these prowl in broad light of day? Were they not approved by the sun and joined to our cause? Many years ago, to consecrate this great ring, the Radiant Turan ordered many faithless crushed beneath the hooves of the behemoth.
Mighty is the radiance in the eye of the sun, but it is mightier still, infused with the power of shadow. Let this one, who schemed and slithered, be the first to die. Let her be the first of thousands! Grande idiota. I'll never beat that thing with a weapon. Ok pessoal, eu coloquei pausa porque vou terminar por aqui o episódio, tá? Estamos com 45 minutos, é o suficiente. No próximo continuamos então a partir deste ponto. Vamos derrotar estas máquinas, como não sei porque não temos armas, mas enfim, alguma coisa vamos conseguir encontrar de certeza que nos ajude. E depois vamos então tratar com certeza daquele idiota, aquele tipo idiota, muito idiota. Enfim, e vamos ver o que é que vai mais acontecer aqui em Horizon Zero Dawn. Espero que tenham gostado do episódio. Se gostaram, como sempre, deixem o vosso likezinho. Se por acaso são nós por aqui, inscrevam-se no canal. Saem 2 vídeos novos todos os dias. Temos muitas séries, muitos gameplays. Ativem também o sininho com o duplo clique para receberem notificações cada vez que postar um vídeo novo aqui no canal. Fiquem bem, amigos, e até à próxima.